আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরের ভাইরাল ভিডিও ঘিরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে তৃণমূল। মুসলিমদের ভোট ভাগ করার জন্য হুমায়ুন কবির এবং ইত্যাদি তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করছে টাকা দিয়ে। আমরা হুমায়ুন কবিরের একটি ভিডিও আমরা পেয়েছি, আমরা দেখাবো। মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বিষয়টা বলবেন। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান নিউজ পয়েন্ট। কি রয়েছে সেই ভিডিওতে? पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको लिए मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। ये मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहा है। आज का दिन में जो इमोशन है है, बावरी के नाम पे है। ठीक है। लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है। ठीक। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। ठीक। अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ और मतलब शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी और हम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्टर जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग, उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन था। हाँ, सीएम डायरेक्ट मुझे, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए। तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोला ठीक है, जो आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम। হুমায়ুনকে রীতিমতো কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কারণ আমরা যারা মুসলমান সমাজের মানুষ, আমরা কি গরু ছাগল? আমরা কি বুদ্ধিহীন? আমরা কি এতই ধারাবাহিক যে এই রকম মানুষ আমাদের ধর্মীয় আবেগকে বিক্রি করে দেবে আর আমরা সেটাকে হজম করব দেখার পরে? না এই মানুষটাকে ধিক্কার করব, এই মানুষটাকে সমাজচ্যুত করে দেব? কেন এই সাহস তারা পায় যে একটা মসজিদের নামে, তাও আবার বাবরের নামে হলো না হলো কিছু যায় আসে না, আমি বাবরের নামটা দিয়েছি এই কারণে যে এটাতে ভাবাবেগ হবে, এই 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 সেন্টিমেন্টটাকে আমি বিক্রি করতে পারবো। আমাদের সেন্টিমেন্ট বিক্রি করার জায়গা। আমাদের মুসলমান সমাজকে এইসব কুলাঙ্গাররা তারা কি ভাবে যে আমরা আমাদের নিজস্বতা কিছু নেই, বুদ্ধি নেই? হ্যাঁ আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ করা ভিডিও নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শানালেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তৃণমূলের নেতাদের ভিডিওকে বিশ্বাস করা উচিত না। এআই দিয়ে তৈরি করেছে না কিভাবে তৈরি করেছে, আগে এই সমস্ত তদন্ত হোক,
আবার হুমায়ুন কবির আমাদের সাথে করতে যাবে কেন? তৃণমূলের টাকা আরো বেশি তৃণমূলের সাথে করতে যাবে। এই ধরনের কোনো পদ কোনো ব্যক্তির সাথে বিজেপির আলোচনা হয়নি, এটুকু আমি বলতে পারি। বিজেপিতে যদি ডেপুটি সিএম হয়, যদি হয় তাহলে বিজেপি থেকেই হবে, এটুকু গ্যারান্টি। তৃণমূলের প্রকাশ করা ভিডিও নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে হুমায়ুন জানিয়েছেন, কৃত্রিম মেধা বা এআই ব্যবহার করে ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। সরাসরি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরেই এই পরিকল্পনা তৃণমূলের। ভিডিওর সত্যতা প্রমাণ করতে না পারলে মামলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন হুমায়ুন। ব্যুরো রিপোর্ট, হিন্দুস্তান নিউজ পয়েন্ট।